Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Terus di sini. Kita tutup laptop. Lumayan. Lumayan. Debu-debu nih. Debu-debu ya. Kelihatan debunya ya. Coba colokin.
on off-nya di sini nih. Oke. Ini ya. Sampahnya di dalam, masukin plastiknya. Sudah. Oke. Ini panjangnya cuma sekitar 14 cm. Nih, 14 cm. Lebarnya kita 3 cm, 3,5 lah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.